Ayan guys, ito yung motor na nasira, no? Bali inorderan natin ito. Yung tatak ng motor na ito, Mitsuba SM15 12 volts. Ayan. Ayan po yung pinalit natin. Disim lang. Ayan, Mitsuba. Ayan, SM15 12 volts. Ayan, original stock ng XRM Trinity. Ayan po. Ngayon, subukan natin pandarin, ano? Kung one click talaga. Ayan, subukan natin pandarin. Yun. One click. Okay. Ulit. Ayan, andar kagad.